And I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a life worth. Jumpa lagi dalam program podcast Diskominfo Menyapa bersama saya Martin Watrimi. Spesial hari ini kita podcast on the spot langsung dari kantor Wetar Coppermine Tambang Tembaga Wetar Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya. Bersama saya Presiden Direktur Mr. Ryan White. Selamat siang, Kalwedo. Ya, saat ini kita akan podcast berbincang dialog bersama dengan manajemen perusahaan di sini. Mungkin ada hal-hal yang kita akan diskusi terkait dengan histori, terkait dengan kenapa cerita soal sejarah, kenapa harus di Wetar ada tambang tembaga ini. Okay, so they're from the government, from the Department of Information, and this time we'll have like a discussion related to Wetar Coppermine and how this mining like come to being. Alright, sudah. Ya, oke. Mungkin sebelum sampai ke sana, mungkin kita lebih mengenalkan diri kita masing-masing, sehingga masyarakat Maluku Barat Daya bisa mengenal bapak-bapak sebagai narasumber dan juga penerjemah. Ya, silakan. So for going through the discussion, so it's I think necessary for us to give like a brief introduction so that the community of Southeast Maluku especially know who we are. Sounds good. Okay, good. So I think you should start first. Okay, so you already know I'm Ryan White, President Director of BTR and Director of BKV. I've been here for about 1.5 years now at Wetar Coppermine. Okay, good. So jadi seperti yang Anda ketahui, nama saya adalah Ryan White, kemudian saya Presiden Direktur dari PT BTR dan Direktur PT BKP, dan saya sudah berada di sini selama 1 tahun setengah. I'm originally from Australia, and I started my career in Australia after graduating from the University of Queensland in chemical engineering, and then worked for a number of years in mining within Australia. Okay, so saya dari Australia, kemudian saya tepatnya itu di Gold Coast. Gold Coast itu wilayah Queensland, dan saya memulai karirnya setelah lulus dari Universitas Queensland namanya di Queensland, dan jurusan saya itu yaitu di bidang chemical engineering, jadi insinyur bahan kimia lah kalau bahasa kita. And after developing my experience in Australia, I worked in a number of mines, some of them very similar to this one, in places like Africa, Papua New Guinea, South America, and now Indonesia. So I've got a lot of experience operating mine sites quite similar to this one. Oke, jadi setelah saya bekerja di Australia, saya juga ada pengalaman bekerja di berbagai tempat. Itu saya pernah bekerja di Afrika, kemudian pernah juga di Papua New Guinea, dan juga di the last is South Africa, right? South America. Oh, South America, sorry. Yang terakhir itu di Amerika Selatan. Baru setelah itu beliau bekerja di PT Merdeka Copper Gold di Wetar. So that's me in short. Oke, jadi itu beliau secara singkat. Jadi S1-nya di bidang chemical engineering, jadi S1 bahan kimia. Baik. Dan untuk saya sendiri, nama saya Haryadi S nama lengkap saya. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan S1 saya dulu jurusan bahasa Inggris di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Mataram. Kemudian S2 saya itu di Australia Selatan, jurusan pendidikan bahasa Inggris juga, satu di negaranya beliau, kebetulan S2-nya ya. Itu saja sih tentang saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita langsung masuk aja ke inti dialog kita terkait dengan tambang tembaga Wetar yang ada di Pulau Wetar ini sendiri. Mungkin bisa diceritakan kilas balik
historinya seperti apa, mulai dari kapan mulai ada eksplorasi dan eksploitasi di sini di Lurang ini sendiri. Okay, so let's go to the point. Can you please tell us about the history of the mine here in the Wetar area? Absolutely. It's got quite an interesting history here, and it started some time ago by a different company, PT PLM Riverlarang Mining. They, after successful exploration, operated a gold mine under their parent company Billiton in the 90s, and they continued quite a successful mining operation at this location until all of the gold was mined, and then they closed down after they exploited all of the gold available. Oke, jadi baik, itu pertanyaan yang menarik. Dulu dimulai dari perusahaan tambang namanya Prima Lira Mining, itu perusahaan emas yang mengeksplorasi melakukan eksplorasi di sini, dan mungkin saya tambahkan itu berakhir sekitar pada tahun 1990-an. Ya, itu yang memulai tambang di Pulau Wetar. Okay, following that, when the gold had run out, Finders Resources conducted a successful exploration program looking for other value on the island, and found economic copper resource and reserves here in the same location. So they commenced that in around 2005, and then slowly after exploration and pilot testing, they eventually ramped up to basically our existing operation by around 2016. So from 2005 exploration, and then slowly ramped up to basically how we're operating now by 2016. Oke, jadi setelah perusahaan Prima Lira Mining ini istilahnya setelah emasnya habis di tambang ini, kemudian dia dilanjutkan oleh perusahaan namanya Finders Resources, itu perusahaan Australia, itu dari tahun 2005. Di sana dia menemukan cadangan koper atau tembaga, ya, yang ada di di bekas perusahaan tersebut, hingga dimulai beroperasinya itu pada tahun 2016. And the latest chapter in our history was in 2018. The operation was purchased by Medeka Copper Gold, which I think is a really exciting chapter for the operation and for the island, because Medeka is an Indonesian-owned company. So after commencing with Billiton and then Finders, which was Australian, we've now got this amazing operation owned and operated by an Indonesian company, which I think is really fantastic. Oke, jadi kemudian pada tahun 2018 itu dia dibeli oleh Medeka Copper Gold, dan sangat menarik karena Medeka Copper Gold ini adalah perusahaan Indonesia, ya, perusahaan sendiri, dan itu juga setelah melakukan commissioning dengan Billiton. Billiton was the gold company. Oh, Billiton, perusahaan emas yang tadi sudah disebutkan. PLM was owned by Billiton, is an international company. Oke, jadi PLM itu Prima Lira Mining itu dimiliki oleh Billiton. Yeah. So it's 2018 onwards that this has really been Indonesian, which is great. Ya, jadi 2018 dan seterusnya itu dimiliki oleh Indonesia, dan itu hal yang sangat luar biasa. Ya, mungkin sedikit kita masuk ke teknisnya terkait dengan potensi tembaga yang tadi sudah disebutkan. Kira-kira sampai tahun keberapa proses penambangan ini? Okay, baik. So let's go to the technical one. So they want to know how long will the copper mining last in this mining company. Okay, so it's not a simple answer. At the moment, with our current approved resources and reserves, until around 2026. Okay, so
Sebenarnya susah untuk menjawabnya, tapi dengan adanya sumber daya saat ini, jadi kira-kira penambangan itu sampai sekitar tahun 2026. However, we're investing significantly in exploration, and it's our intention to expand the life of the asset beyond that. Oke, jadi kami sekarang sedang berinvestasi banyak untuk eksplorasi, ya. Jadi kita berharap eksplorasi pertambangan ini bisa lanjut melebihi dari target yang tadi tahun 2026 itu. Ya. We also are investing in a port loadout facility so that the old ore that we've already treated, it can be extracted for further value in Sulawesi at the big nickel operations. So we will be transporting ore to there for until about 2040. So regardless of exploration, this mine will be operating in one form or another until about 2040. But it is our hope that in addition to that, we will also be producing copper well beyond 2025, 2026. Oke, good. Jadi di luar itu, selain dari hasil pertambangan itu, kita juga ada kayak sisa pertambangan itu yang namanya pirat pipe. Kemudian itu ore-nya itu masih bisa dikelola di Sulawesi, dan itu diprediksi berlangsung sampai tahun 2040. Ya, jadi selain dari itu, selain dari yang sudah program rencana kita atau dari lama waktu penambangan yang dari sampai 2025 atau 2026 tadi, ya. So I think there's a very bright future for Wetar. It's quite exciting. There should be a long future. Oke, jadi Wetar memiliki masa depan yang cerah dan cukup panjang, saya kira. Oke, terkait dengan itu berarti kalau di diagram kita ini udah di penghujung. Apakah sudah di penghujung eksploitasi ini? So, according to the diagram, he said that so now we are close to the end of the exploitation. Just means mining. Yeah, mining. That's what I mean, I guess. Well, like I say, at the moment, 2025, 2026, but it's our objective to extend that, which is why we're investing so much in exploration and doing other studies to extend that. So right now, our official position is 2025, 2026, but it's our intention to extend. Oke, jadi seperti yang targetnya memang 2025 sampai 2026, tapi kami melakukan investasi yang besar untuk eksplorasi untuk mencari potensi baru, dan kita juga melakukan investasi untuk studi-studi selanjutnya. Ya mungkin kita masuk juga terkait dengan metode-metode yang digunakan di sini terkait dengan metode pengelolaan lingkungan dan airnya seperti apa dari pihak perusahaan lingkungan dan airnya. So related to the environment and water management, can you say something about that? Okay, environmental management it's a very broad topic, but we are committed to causing no environmental harm as a result of our operation. And as part of that, we complete environmental impact studies and complete an AMDAL, and to ensure that we have programs in place that can be audited externally to demonstrate that we're doing everything we need to look after the environment. And separate to that, we've also recently got ISO 14001 accreditation, which is an independent guarantee that we've got the right systems, processes and actions in place to correctly monitor the environment. So I'll let you talk about that, which is the general response, and then I can talk more about water after. Okay, so terkait dengan lingkungan, kami sudah melakukan banyak hal untuk menjaga agar lingkungan tetap terjaga. Kami juga sudah melakukan like environmental impact study, kayak studi dampak lingkungan AMDAL di sana. Kemudian juga
kita juga menjaga agar lingkungan ini tetap terjaga dengan bagus. Kemudian kami juga mendapatkan sertifikat ISO, ISO 14? 14,001. Oh, 40,001. Jadi ISO 14,001. Jadi 14.001 ya. Jadi seperti itu. Dan juga kami sudah melakukan berbagai upaya agar lingkungan ini tidak rusak ataupun terkontaminasi dengan penambangan yang sudah dilakukan. Now, every mine site is different, but due to our location, water management is particularly important here. It's more important than other locations around the world. Oke, jadi setiap site itu memang berbeda-beda, tapi pengelolaan air itu adalah sangat penting dan itu yang paling penting di dunia. So like many mine sites in Indonesia, we're in a high rainfall area and we're right beside the ocean. So that's why water management for us is so important. Ya, banyak sekali site di Indonesia yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi ya, dan itu bisa berdampak tentunya bagi site. So fortunately for us, our process to extract the copper does not have a discharge stream. So many mines, after you go through the processing plant, you have to discharge water to the environment. In our process, it recycles. So we actually don't discharge any water from the processing plant to the environment, ever. Jadi di perusahaan lain itu mereka kadang membuang air ke lingkungan, tapi beruntungnya di site kita itu kita tidak membuang air ke lingkungan, tapi kita memprosesnya, kita mengelolanya. Jadi supaya dia kembali menjadi bagus. Ya, sebelum itu kita lepaskan ke lingkungan, begitu. We do get a lot of rain, and that rain can come in contact with minerals. So we have a series of processes designed to capture any rain that's made contact with the active mining area, and then we put it through treatment ponds to remove any solids, and if necessary, do chemical treatment. But that is just to deal with rainwater. The actual processing plant does not discharge water to the environment. Jadi kita juga terkadang tinggi juga curah hujannya, dan itu yang akan langsung kontak langsung dengan air dari air yang mengandung bahan kimia, tapi kita punya treatment khusus untuk yang itu, khususnya untuk bagaimana menyaring air hujan yang akan masuk ke dalam air yang sudah mengandung zat kimia tadi. Mungkin terkait dengan air tadi, apakah punya dampak langsung ke masyarakat ya? Misalnya air-air yang digunakan itu terkait juga dengan kebutuhan air minum di masyarakat, sumber-sumber air yang juga diambil oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Related to the water, how it impacts the local community. So does the local community also take drinking water from the water impacted by the mining process? No, they don't. The water for the community, Lorang village, or Desa Lorang, and the site is taken from the Lorang River, which is not in the catchment of the mine. So we routinely sample that river to check for any contamination, and it is always fine because the catchment area of our operation sits outside of the Lorang River, so we have no impact on that river. So there's no concern from the community, from us, that we are contaminating their water. It's a different river outside of our catchment area. Jadi masyarakat mengambil air dari Sungai Lurang, di mana Sungai Lurang itu di luar jangkauan dari perusahaan. Kemudian dari di air yang di sungai itu tentunya tidak terkena dampak dari produksi
perusahaan, ya. We also we do daily sampling and assaying, and we also bring in independent companies to verify that what we are saying is correct. Oke, jadi kita juga melakukan sampling setiap hari juga kita datangkan dari badan independen untuk melakukan sampling itu memastikan keamanan air itu sendiri. Ya. Ya, mungkin terkait juga dengan pengelolaan limbahnya, mungkin ada metode yang digunakan. Waste management, they have like certain method. One of the things we do here is we try and create as little waste as possible. So fortunately, in terms of processing waste, like I say, everything is in a recycle. So we do not have a tailings facility. Tailings is like a waste facility because we don't need one. We don't generate processing waste. Waste from the mine we store in waste dumps that have been appropriately designed and monitored by the government. Okay. Alright, so yang kami lakukan adalah kami berusaha membuat sesedikit mungkin limbah karena kami tidak punya pengelolaan limbah. Yang kami lakukan adalah kami merecycle-nya dan tidak ada tailingnya gitu. Kemudian limbah yang dari perusahaan itu kami taruh di put in a dam, right? The waste is placed in a dam, right? Special dam. Ya, jadi kami taruh di dam. Penampungannya. Ya, penampungan, betul. And then in terms of sort of non-mining waste, we're always looking to implement programs to reduce or minimise waste. So some examples are we've all but eliminated plastic water bottles. So we have our own water plant and we use reusable bottles in the vast majority of the time. So we've eliminated a lot of plastic waste. You will notice we have different coloured bins. So we have one organic bin and we use that to create compost for when we are replanting trees. So they're just a couple of examples. Even our lunch containers. Our lunch containers have been designed to be recycled. So after they've been reused, they get recycled and turned into more lunch containers. So we're trying to eliminate sources of plastic waste as well. Oke, jadi terkait dengan yang non-mining waste atau limbah yang bukan mining, ya. Jadi itu kita berusaha untuk meminimalisir yang limbah yang ini dengan cara melakukan seperti misalnya recycle botol, itu yang dilakukan. Dan juga contohnya misalnya kita ada lunch container, jadi kayak semacam untuk kita makan siang. Kemudian kita di sini punya itu yang kita recycle. Kita di sini punya kayak tempat sampah yang khusus untuk menempatkan sampah, mana sampah organik, mana sampah non organik. Ya. Ya, mungkin itu terkait dengan metodenya, juga cara menambangnya. Metodenya kan ada metode penambangan yang terbuka, ada juga yang tertutup. Apakah juga metode yang digunakan di sini seperti apa? How do you mine? There is closed and open mine, I said. Yeah. So we are an open pit mine. We are quite a traditional open pit mine. It's just a normal process of exploration, waste removal, ore extraction, with drill and blast and typical sort of excavator truck fleets. It's a very traditional open pit mine, nothing unusual. Oke, jadi kita modelnya itu open pit mine, kemudian pembuangan pembuangan limbah, kemudian ada juga drill and blast. Drill and blast itu pengeboman, kemudian menggunakan juga ekskavator, ya, alat berat ekskavator. Ya. Teknis soal penambangan mungkin kita geser lagi ke tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja yang saat ini berada di bawah Better Copper Mine ini, dan skill-skill apa saja sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan?
Okay, how many employees does Sweater Copper Mine have, and what skills are needed? Okay, so we have 1,400 direct employees and then some contractors in addition. The skills required are quite typical of any mine site. We have professionals like engineers, accountants, geologists, doctors, financial people, translators. Yes, please. Ya, ini too long. Ya, jadi saat ini kita memiliki karyawan 1.400 untuk perusahaan inti istilahnya dari RBKP. Kemudian selain itu juga ada kontraktor dan juga skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu misalnya insinyur, kemudian juga ada dokter, kemudian juga ada geologis, ahli geologi, geologis, engineer, kemudian dokter. And then other than the professional positions, we also profesional, yang tadi itu profesional. Okay. In addition to that, we also need the people who operate the mine. So that's truck drivers, excavator drivers, surveyors, people who maintain the equipment, so mechanics, electricians, computer technicians, and then in processing the same, we have operators and maintenance personnel, and then different levels of supervision. So it's a very typical mine site and needs those full suite of skills and experience. Jadi yang pertama itu adalah bentuknya profesional, pekerjaan yang profesional ya, profesi, dan yang non profesional itu bisa meliputi misalnya truk operator truk ya, ada banyak truk, ada DT dan truk, ada haul truck, kemudian juga montir mekanis kalau bahasa Inggrisnya, kemudian juga ada teknisi komputer, kemudian dari sisi maintenance juga di bidang pemeliharaan, dan juga beberapa supervisi di bidang lain. Yeah. And what's interesting and something we're very proud of here is over the last few years we've been significantly increasing the number of people from Weta. We're now above, I think, 62%, and it was previously around 40%. So as the mine's been expanding, we've been hiring more and more local people as a total number, but also as a percentage. So a lot of effort's been going into training and apprenticeship programs to upskill people from Weta and MBD, and we've seen the numbers increase substantially. So it's something we're very proud of here. Okay. Jadi kami sangat bangga karena sudah mempekerjakan terakhir ini begitu banyak karyawan dari lokal yang kita rekrut. Sekarang ini sudah ada 62% karyawan lokal yang bekerja untuk site Weta, dan kami akan terus berusaha untuk memberdayakan karyawan lokal untuk bisa bekerja di perusahaan. Nah, entry point-nya itu yang menjadi semacam kebanggaan kita bersama, tetapi juga ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi bagi perusahaan di sini terkait dengan pekerja-pekerja lokal tadi. Oh ya, maaf, sebelumnya tadi juga Pak Ryan, saya sedikit lupa. Tadi juga sudah melaksanakan pelatihan training yang juga dilakukan sebelum karyawan itu bekerja. Jadi itu, maaf Pak, silakan bisa terkait dengan pekerja lokal yang disebutkan tadi, sekitar 62% itu juga ada semacam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku bagi perusahaan di sini yang telah mempekerjakan masyarakat lokal. Okay, so the appreciation given by the Maluku government for your achievement by employing local community, powering local community. Yeah, can you just tell them? Sorry, I don't understand what you're asking. So I know the award or the appreciation, is there an award or appreciation or reward given by the local government, Maluku government, for your role in empowering the local community? I understand. All right.
Yes, just very recently at the 77th anniversary awards in Ambon, we received 2 awards. One was to recognise the fact that we went a long period of time without any serious safety incidents, and there was another recognising our efforts to increase the percentage of local employment. Weta and our parent company Medaka are very, very proud, and in particular it was awarded in person by the governor. So that was a very proud moment for our side and for our company. That was much appreciated. Baik, jadi beliau perusahaan sudah menerima pada ulang tahun yang ke-77 itu ada 2 award. Award yang pertama itu long service, tidak ada keamanan, tidak ada insiden. Kemudian yang kedua itu adalah karena mempekerjakan karyawan lokal, dan ini tidak hanya membanggakan bagi Weta di sini, tapi juga sangat memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi perusahaan dari MCG, dari kantor pusat. Untuk sisi perekrutan tenaga kerja, sistemnya seperti apa? Apakah diumumkan ke publik atau langsung saja dengan komunitas atau apa gitu, sehingga banyak orang juga tahu bahwa ada informasi penerimaan tenaga kerja untuk rekrutmen? Can you tell us the recruitment system applied here in Weta? Like, do you expose to the public or like what? Absolutely. So our first preference for all recruitment is to recruit locally, meaning generally from the Rang village or Uhak village. So that's the first preference. And we advertise those roles publicly with the assistance of the Kepala Desa and his team, or Kepala Desas. If we can't achieve the skills required in the time frame we need, then we will advertise externally around the rest of Indonesia. But yes, where possible, we prioritise getting local people. Okay. Jadi dari sistem rekrutmen yang berjalan selama ini adalah prioritas pertama untuk kami rekrut adalah karyawan lokal, yaitu yang dari Lurang dan Uhak, itu prioritas pertama. Kemudian setelah itu kami lakukan pengiklanan secara umum lewat desa-desa, dan juga kalau misalnya itu belum mencapai target karyawan yang kami butuhkan, baru kami publik dia ke seluruh Indonesia. So mining is a very complicated process that can be dangerous and can cause harm to the environment if it's not executed properly. So we do need people with many years experience and the correct education, and the population of Weta is very small population on this island. So we can't source everyone we need, but we do have programs in place to try and increase that further. So we give scholarships to students to go to university, and provide apprenticeship programs for local people. So we'll probably never get to 100% from Weta because the population is so small, but we are never happy with, we are at 62%, we are not happy with 62%. We always want to be doing things to keep increasing. Jadi perusahaan tambang itu adalah tempat yang cukup beresiko, ya. Jadi dibutuhkan orang-orang yang memang ahli dalam menangani kerjanya, yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tepat, yang sesuai, sehingga itu nanti tidak membahayakan karyawan. Dan juga untuk masyarakat lokal kami sudah menyediakan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kemudian kami juga mengadakan apprenticeship, yaitu magang bagi karyawan lokal. Dan tentunya karena karyawan karena masyarakat Weta itu cukup sedikit, kadang kita tidak bisa mendapatkan 100% dari Weta begitu. Namun kami akan terus berupaya untuk mempekerjakan karyawan lokal yang sekarang itu berjumlah 62%. Kami akan upayakan untuk terus menambah di atas jumlah itu. Ya, baik, dengan untuk session tenaga kerja ini rencana pemerintah itu ingin membangun balai latihan kerja.
Tiakur sebagai pusat Kabupaten Barat Daya. Tanggapan perusahaan seperti apa sehingga pemerintah juga bisa menyiapkan skill ahli yang dibutuhkan di sini. Apakah juga perusahaan juga mendukung program tersebut atau bagaimana? The government plans to build like a training center in the capital city of Maluku, which is in Tiapur, and like is there possibility for the company like to have a cooperation with the training center related to in the recruiting local employees who has been trained in that place? Absolutely. We're always looking for opportunities to create partnerships, whether with the government or with anyone else to help develop our people. So if there's a training centre that's located locally like Tiakur and that its training is providing upskilling or knowledge that our people need, that sounds fantastic. It's always good to have partnerships and try and get win-win for multiple parties. So there's wherever it makes sense for us to get involved, we will. Oke, jadi itu pasti katanya beliau. Kami sangat senang untuk membangun hubungan dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi win-win solution begitu ya, dan itu kami siap untuk melakukannya. Ya, terkait juga dengan tenaga kerja, apakah selama ini hubungan perusahaan dengan tenaga kerja, misalnya dengan serikat pekerja itu, ketika ada permintaan, ada suara-suara, ada keinginan yang disuarakan oleh pekerja, apakah selalu ada diskusi untuk memutuskan bersama dengan pihak perusahaan misalnya? When in case there is like an issue or expectation from the employees, does the company conduct discussion to solve the problem? Yes, of course. We've got multiple forums for that to occur. We do have town halls that happen about every 3 months where they get access to very senior management. For those that are enrolled, we have the union, which is also a pathway to raise concerns. We have toolbox talks every day where people can raise their concerns. We're trying to create a culture on the site where people feel open and comfortable to speak out. But when they can't, we also have systems in place where they can anonymously raise their issues, like the Speak Out program. So we encourage people to bring out their problems and issues publicly, but if they don't feel comfortable, we've also got an independent service where they can anonymously raise their issues. So I feel we've got several mechanisms in place for people to bring forward things they want improved or issues they have. So yeah, I'm quite comfortable that we've created the mechanisms for those discussions to happen. Jadi di sini kita memiliki banyak forum untuk karyawan itu bisa menyampaikan aspirasi atau unek-unek mereka. Ada yang disebut dengan town hall, itu diadakan sekali 3 bulan, di mana di sana masyarakat dan pihak perusahaan bisa berkumpul. Kemudian juga ada toolbox setiap hari di perusahaan, di mana karyawan bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka inginkan, atau singkatnya aspirasi mereka. Kemudian juga kita punya union namanya SP. Mereka yang mewakili karyawan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kemudian juga ada kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasinya supaya kalau tidak ingin diketahui oleh orang, itu yang I think that's what we call as whistleblowing ya. Yes. Ada whistleblowing juga namanya di sini, tadi belum disebutkan sama Pak Alan tadi saya. Kemudian yang intinya ada 2 mekanisme, ada yang sifatnya secara publik bisa disampaikan, di mana semua orang tahu, juga bisa menyampaikan secara personal, tertutup, betul. Ya, mungkin kita sudah ada di pertengahan diskusi dialog kita terkait kita mungkin masuk untuk menggali terkait dengan kontribusi perusahaan ke pemerintah daerah, ke masyarakat secara keseluruhan maupun masyarakat di lingkar tambang Wetar ini. Khusus untuk ke masyarakat ini apa saja yang sudah dilakukan soal pemberdayaan
edukasi dan lain-lain. Okay. It relates to the company contribution to the local community. What has the company done, helping or providing certain aids? Yeah. So, other than our biggest contribution, which is upskilling people and providing jobs, we also have a suite of other projects that we do every year to help empower village people and improve the quality of life in the village. Jadi selain dari kontribusi kami yang besar, yaitu seperti mempekerjakan karyawan masuk bekerja di perusahaan, kami juga meningkatkan kualitas masyarakat begitu. So I'll give some examples of the things we do. We assisted a lot in the COVID vaccination program, but also other medical services. We do projects to help improve irrigation for farming. We do water treatment services to improve the quality of drinking water. We bring in NGOs to assist us in creating sustainable farming methods. In particular, we're focusing on cashew farming. But we try not to just be a charity. We try to create programs that will survive beyond ourselves. We won't be here forever. So we try and create programs and put things in place that will help people sustainably improve their lives. So that's at a high level what we try to achieve in the community. Jadi contoh, ini langsung beliau ke contohnya misalnya kami memberikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat, kemudian kami juga membantu dalam bidang irigasi, kemudian juga pengelolaan air seperti air minum itu kami juga bantu, kemudian juga kami mendatangkan NGO yang membantu untuk bagaimana masyarakat mengelola pertanian. Kemudian kami tidak bukan lembaga yang sifatnya charity ya, tapi kami membantu masyarakat untuk hidup yang jangka panjang, ya, bukan untuk sementara, membantu bagaimana bisa mengelola sumber daya dan apa yang ada pada mereka dalam waktu panjang gitu. And then my personal favourite is the things we do to help with the education of young people. Dan yang saya sangat sukai secara pribadi itu membantu anak-anak muda terkait dengan pendidikan mereka. I think this is just my opinion, but I think one of the best ways to sustainably improve anywhere is to improve the quality of education. Ya, ini hanya pendapat pribadi saya, tapi hal yang paling baik untuk ditingkatkan dimanapun yaitu meningkatkan pendidikan. So that's why we've helped to build schools, provide assistance to help running the schools. We provide power. We've purchased equipment to get internet access to the schools, as well as our scholarship programs that flow from there. But, my personal favourite thing that we do for the community is anything when we're contributing to the education of the young people. Okay. For me, that's really good. Ya, kontribusi yang lain kita fokuskan kepada membangun sekolah, kemudian juga bagaimana memberikan bantuan untuk menjalankan sekolah itu serta fasilitas seperti menyediakan internet, ya, itu yang yang sudah kami lakukan, dan juga tentunya yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat. Program beasiswa. Iya. Ya, terkait dengan itu, apakah ada juga dukungan atau kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan tadi internet, telekomunikasi, juga infrastruktur, jalan atau jembatan, apakah juga ada komitmen itu? Is there any cooperation between the company and the government related to the provision of such facilities like internet, telecommunication, and roads? Yeah. He said road, jalan ya? Jalan percepatan. Or bridge, yeah. So the main road through the mine site and around to the village is actually a national road. So that's been great support from the government. In terms of internet, I'm not aware of any collaboration, although we are collaborating with an internet provider to
to assist the schools. But yeah, probably the best collaboration is the road that we have. It's a very high quality road that runs through our operation and off to the villages. Oke. Jadi kerjasama dengan pemerintah yang dilakukan itu adalah jalan utama ini yang membentang dari tambang ini sampai ke jalan yang ada di masyarakat di sana. Itu yang dan itu jalan nasional. Kemudian terkait dengan kerjasama internet itu belum ada ya, belum ada kerjasama dengan pemerintah. Ya, mungkin itu yang bisa kita dapatkan gambaran sehingga masyarakat bisa tahu apa itu perusahaan tambang di sini dan apa saja aktivitas yang dilakukan, bantuan-bantuan ataupun dana-dana CSR yang juga bisa memberdayakan masyarakat di lingkar desa-desa di lingkar tambang Blitar ini sendiri. So that's all actually discussion so that community can be well informed related to what contribution the company has to the local community, for example, like the CSR aid. Yeah. Yeah. So we do have a full-time PA team that spends a lot of time in the community communicating to the community leaders, but also just regular people in the community, helping them to understand what's available, both from us and from NGOs. And then we have a formal once-a-month visit with the community where the leaders of the company and the leaders of the community can have an open forum and discuss what we've been doing, what we can improve, how they can help us, how we can help them. So we formalise it once a month, but every day we have our EA team in the community having regular dialogue. Oke. Jadi kami punya tim EA namanya, yaitu External Affairs, hubungan dengan masyarakat, itu yang terus intensif berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan dan tokoh masyarakat. Di samping juga berbaur dengan masyarakat untuk menanyakan seperti apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana mensinergikannya dengan perusahaan. Kami juga ada program kunjungan sebulan sekali pada masyarakat, di mana kami di sana mendiskusikan apa yang perlu ditingkatkan, kemudian bagaimana menjalankannya, terus apa yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan. Ya, terkait dengan itu, apakah juga diperbolehkan misalnya ada kunjungan dari para peneliti atau masyarakat khususnya Pulau Wetar yang studi dan ingin melakukan riset di sini, apakah juga ada kesempatan-kesempatan hari itu yang bisa diberikan oleh perusahaan? Is there possibility for the local in-service students who are at uni to do research in the company? There is a possibility. It's not something we do a lot, but if the students approach us, ask what they want to study, if that's something that makes sense for us so that they can actually study it here, absolutely the possibility exists. We have had university students and lecturers come here and do studies before. We don't have a systematic program to do it, but as people have the need to study and they approach us, or if we have something that needs to be studied, we can approach them. So there is some examples where it has happened, but it's more on a as needs basis. Okay. Which is different to the graduates. We have structured programs in place for the graduates, the graduate program and the Merdeka Young Talent program. So we have structured formal systems and processes for university graduates. University students, it's more of on an as needs basis. Okay. Ini tidak banyak kami lakukan, tapi bisa saja dan mungkin saja untuk dilakukan tergantung kebutuhan. Jadi terakhir tadi belum bilang itu need basis, artinya mahasiswa itu kalau mau melakukannya bisa mendekati kami, atau kalau misalnya kayak butuh, nanti kami yang akan mendekati mahasiswa untuk melakukan penelitian tadi. Dan sebelumnya itu ada yang sudah melakukan sebelumnya, sekarang memang tidak ada, tapi sebelumnya itu juga sudah ada.
Dan ada juga program yaitu yang disebut dengan graduate program. Ada juga namanya Merdeka yang Talent Program, itu yang ada saat ini. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada kesempatan yang nanti juga diberikan dari perusahaan untuk generasi di sini yang melakukan studi di lokasi perusahaan atau riset dan lain-lain. Well, that's amazing for us that company can facilitate such an activities for doing other research. Yeah, and there's always opportunities in future to do more of it. So we can collaborate and work out on how we can further increase that type of thing. Especially for our students that are on scholarships that are from Weta, the more experience and education we can give them, the better for everyone. It's better for them, it's better for us. Oke, selalu ada kesempatan untuk melakukan itu dan bahkan untuk meningkatkan kerjasama yang lain juga, khususnya bagi siswa kita yang mendapat beasiswa untuk untuk sekolah dari perusahaan, dan itu tentunya akan menjadi prioritas kita ke depannya. Ya, terima kasih. Kita hampir mengakhiri diskusi atau dialog ini. Mungkin kita lebih mau mengenal Mr. Ryan terkait dengan prinsip maupun nilai-nilai hidup yang beliau gunakan dalam mengelola dan manage perusahaan sebesar ini. Apa saja yang bisa menjadi inspirasi bagi orang Maluku Barat Daya, khususnya ingin belajar dari apa yang menjadi gaya hidup, nilai-nilai yang selama ini digunakan oleh Pak Ryan sendiri. Yeah, so do you have like a special like principle or motto that we can learn? I mean, the local community, especially here, can learn from, especially in how you be successful manage this big company. For me, it's in terms of like a personal motto or something. It's just always wanting to be better. And what does that mean? I never want to just come to work and do the same thing we did yesterday. Whenever I can come to a place or I'm in a team, when I eventually leave, I want to look back and say we have left it better than when we found it. So I don't want to come to work each day and do exactly the same thing. We're always looking for ways to improve, make things better, make things better. Oke. Jadi prinsip hidup beliau itu adalah always wanting to be better, to do better. Jadi selalu ingin melakukan hal itu lebih baik dan lebih baik. Jadi itu motonya. Kemudian agar tidak melakukan hal yang itu saja. Jadi misalnya hari ini melakukan ini, kemudian besok tidak melakukan hal yang sama. Dan juga nanti ketika Pak Ryan meninggalkan perusahaan, dia meninggalkan sesuatu yang bagus di sini. And I mean, for a place like this, how can we look to be better? Of course, with our production, we're always looking for ways to become more efficient. We don't even need to talk about that. That's most companies. But there's also safety. How do we ensure that we have better safety performance than before? How do we ensure that we have more local employment? How do we ensure that we improve gender equality? How do we improve the respect? How do we improve the culture of the site so people want to be here more and more? So it's not just about wanting to get better production, it's about wanting to be better holistically. So that's how I approach anything I do. But obviously, this position is a big part of my life, so that's how I approach my position here. Jadi selain berproduksi yang menjadi fokus kami, itu terkait dengan hal yang sangat utama juga seperti safety, keamanan, kemudian juga bagaimana mempekerjakan dan mendayakan masyarakat lokal. Kemudian saya juga memperhatikan terkait dengan kesamaan gender, gitu ya. Dan kita juga mengutamakan respect, saling menghormati. Dan itu adalah cara saya, kata beliau, untuk dalam melakukan segala hal. Ya, itu yang saya utamakan. It's really just a mentality.
Many people fall into the habit of just going, it's always been this way. I can't do anything about it. And I think if we all can just switch our mentality or psychology to just always looking to make things better and not being too concerned about how it always was, but being concerned about how do I improve. I think everything else just takes care of itself. Jadi ini hanya masalah mental sebenarnya bagaimana merubah mental supaya tidak hanya membuat alasan bahwa saya tidak bisa melakukan ini, tapi bagaimana saya bisa melakukan hal yang lebih, bagaimana saya terus bisa berkembang ke depan. Ya, itu yang ingin dirubah sama. Ya, mungkin tambahan terkait dengan pesan beliau. Pesan beliau kebetulan kita ini ada di daerah kalau di Maluku di Indonesia, kita ini ada di daerah yang kategorinya termiskin, tertinggal, terluar 3T itu. Apa mungkin pesan beliau untuk kami orang-orang di Maluku Barat Daya khususnya yang bisa menjadi inspirasi bagi kami walaupun kita ada di daerah-daerah yang tertinggal yang tadi 3T itu. We especially live here in the area of, we call it triple T. It's left behind and it is the most outside, tertinggal, terluar, and termiskin and the poorest. So it is the category made by the government for this area, so it is called triple T. So do you have any message or advice that how we can improve? Well, I think we're doing it. The best way to improve our quality of life is upskilling people, creating employment opportunities, educating their children, improving healthcare, and always wanting to be better. So always pushing what can we do to improve, what can we do to improve. Different places around Indonesia and the world have developed at different rates, but they've all gone through the same journey. Nobody started at the top. Everyone has developed through the same, but just at different times. And the way that we continue on this development path is do what we're doing. We just have to do it and try to be better and do it as fast as we can, and create as much value and opportunities and education as we can for the people in this region. Kita sedang melakukannya saat ini, katanya beliau, dan yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan, bagaimana membantu mereka untuk meningkatkan skillnya, kemudian meningkatkan kesempatan bekerja bagi mereka, memperhatikan kesehatan, kemudian juga pendidikan anak-anak, dan kita akan berusaha untuk melakukannya lebih baik dan juga cepat, gitu ya, dan juga kita terus berusaha untuk menciptakan kesempatan bagi masyarakat. Luar biasa itu pesannya bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Mungkin juga ada pesan bagi para pekerja di sini yang ingin disampaikan oleh Bapak untuk seluruh karyawan di sini, pesan atau nasihat atau wacana. You have a message or like advice to the employees over here. It was for the local people in Southeast Maluku, but now we have advice for the employees working here. Yeah, I mean, I've shared it with them personally many times, but essentially all we need to do is live by our values, and see them on the poster there, but especially respect and safety. Try your best, be honest, and just always want to be better than the day before. And that's all we need to do. Just work together as a team, be open, honest, focus on our safety, respect each other, and we will continue to get better, and we'll collectively all move forward together. So it's easy to say, it's a lot of work to actually do it, but yeah, that's what we try to do here at Weta. Dengan terkait dengan nasihatnya beliau, dan itu yang sebenarnya sudah dibagi. Yang pertama itu kami di sini memiliki value atau nilai perusahaan yang seperti bisa dilihat di belakang ini. Itu nilai yang
dan yang paling utama itu adalah keselamatan kerja. Dan kami juga sudah yang kami harapkan adalah terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan jujur. Itu kata beliau. Dan kami juga berharap terus mereka bisa melakukan yang lebih baik dan terus bisa lebih baik ke depannya. Kemudian terakhir kita juga ingin supaya kita semua bisa maju bersama. Yes. Ya, harapan bersama dari kita terkait dengan perusahaan ini. Mungkin Bapak juga bisa mengulas harapan beliau, pertama untuk perusahaan ini sendiri, tetapi juga untuk lingkungan alam ini, juga harapan bagi masyarakat. Mungkin beliau punya harapan-harapan yang ingin menjadi closing statement di saat dialog ini. Let me have like your future hope as your closing statement. The hope for the company and then for the local community. So my hope for the mining operation here is that it will have a long future, and we are working towards that. But that's why we're exploring, that's why we're studying different processing options, that's why we're trying to get more value out of the ore, even if that means sending some of it to other operations, to create a longer period of value generation, employment opportunities, education opportunities. So my hope is that we continue to grow and expand, both in size and in time, and more people who are from Weta and MBD and Maluku, people from this region, get more and more opportunities over a longer period of time. So that's my hope, that's my dream for this place. There's a lot of work to do to achieve it. That's what we hope will happen, and that's what we're trying to achieve here. And in so doing, we're part of a bigger group, Medeka. The more successful we are here, the more likely Medeka will be to invest further in the region, whether at Weta or other places in Maluku. So you've kind of got to earn the right to grow, demonstrate that we can achieve what we need to achieve. Yeah, that's my hope. A long and prosperous future for everyone here. Jadi yang disebutkan long and prosperous future for everyone here. Jadi masa depan yang panjang dan sejahtera untuk setiap orang di sini, itu yang disimpulkan. Secara detail beliau mengharapkan masa depan yang cukup panjang di sini untuk untuk eksplorasi, kemudian untuk studinya, belajarnya, kemudian juga untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus, dan itu beliau mengharapkan itu bisa memberikan kesempatan yang panjang untuk bisa dilakukan. Dan juga harapannya beliau agar bisa perusahaan berkembang tidak hanya dari sisi ukuran, tapi juga waktu, dan juga untuk menciptakan lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan bagi masyarakat. Dan itu impiannya bagi Pak Rajan gitu ya. Kemudian juga tentunya dari Merdeka itu yakin bahwa semakin besar yang bisa dihasilkan di sini, maka tentunya masa untuk bisa mengembangkan tempat ini itu akan semakin lama. Ya. Mungkin terkait juga dengan harapan beliau, hubungan kerjasama dari sisi dengan pemerintah desa di sini maupun juga dengan pemerintah kabupaten. Harapannya seperti apa? Apakah jalinan ini harus terus terjaga atau seperti apa? You hope for your relationship between the company and the village government and the district government. Of course, our hope is to continue to strengthen our relationship. We can't succeed without the government, and I think it's our desire to help the government, who is a representative of the people, to improve your lives as well. So it really needs to be a win-win relationship. I think we can assist in helping the people, and we cannot succeed without the support of the government. So I'd like to see, my hope is that over time, we already have a good relationship. I think the relationship is strong, even now.
but we always want to make it stronger and stronger and more collaboration, because we can't succeed without that. And I think when we go well, we also contribute to the well-being of the local area and the district. Jadi harapan beliau adalah bagaimana kita bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan antara perusahaan dengan pemerintah tentunya, dan kami juga tidak bisa tentunya sukses untuk membantu masyarakat di sini tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat. Ya, terima kasih, kita sudah di penghujung dialog kita bersama dengan Presiden Direktur Wetar Coppermine, Mr. Ryan White. Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah daerah atas nama pemerintah daerah dari Dinas Kominfo, kami mengucapkan banyak terima kasih baik bagi pihak manajemen perusahaan yang sudah menerima kami melakukan dialog ini. Okay. So that's the end of our discussion, and on behalf of the local government and the Department of Information Affairs, so we say thank you for having this short dialogue. No problem. Thank you for coming. I know it's not easy to get here. Okay. So I really appreciate you coming all this way, and I appreciate the opportunity to have this discussion. It's been fun. Okay. Jadi Thank you banyak. Oke, banyak. Oke, itu yang dipelajari ya. Oke, jadi saya juga terima kasih, tentunya datang ke tempat ini tidak mudah gitu ya. Saya sangat berterima kasih, dan ya diskusi kita ini menyenangkan, kata beliau, dan kebanyak ya. Terima kasih banyak. Ya, kami juga punya harapan hubungan kerjasama ini mungkin dengan kami bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang, bisa juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita saling bekerja sama untuk mendukung kegiatan-kegiatan, bisa pelatihan di bidang media, jurnalis, dan lain-lain. Mungkin itu menjadi harapan kami ke depan. Okay. So we also have like a hope, from my department to cooperate with the company. That's our hope. So the company can be in the form of like media or journalism. So that's our future hope for collaboration with the company. Absolutely. The more we collaborate, the better it is for both parties. So we keep in communication, and where it makes sense, of course, we collaborate more and more. Oke, tentunya semakin banyak kita bekerja sama, tentunya akan semakin bagus antara kedua belah pihak. Oke, mungkin itu sesi diskusi kita, dialog kita bersama dengan Presiden Direktur Wetar Coppermine, Mr. Ryan White, bersama dengan penerjemah kita, Pak Haryadi. Ya. Terima kasih banyak untuk session ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berharga ini. Semoga ke depan Wetar Coppermine makin maju lagi. Okay, so thank you. Hope that Wetar Coppermine in the future will get significant progress over time. Kalau I've been dreaming, seeing it a life worth living, seeing it a life